wepesi wa kuketi. Tutigaikara thĩ na ihenya. Sifu Bwana na wimbo ambao pengine tunauelewa. Ndĩrenda tũgoce Ngai na rwĩmbo tũĩ. Moja ya kiroho na Bwana atatubariki. Rũmwe rwa kĩroho na Ngai nĩagũtũrathima. Racoria imaithoma ngoro cianyu mwĩrorere wĩra ũrĩa ũrutĩtwo bũrũri ũyũ. Nĩ ũũgĩ wa Ngai ũrutĩte wĩra. Nĩ wega nĩ wega nĩ hinya wa mahinya na ũũgĩ wa maũthĩ. Njiyũraga njũya rĩ imeho mũitĩrĩrio maguta ndungata ici nĩgetha mũiguage thawa mwĩkinaĩ mwaigua mũkamenya njemo ciake. Nĩ wega nĩ wega nĩ hinya wa mahinya na ũũgĩ wa maũthĩ. Njiyũraga njũya rĩ imeho ayothaga manĩnjare ya maroho atheru mwĩtheriei mũgere mũteithia ũrĩa therie nĩ ũhoro ũyũ wa ma. Nĩ wega nĩ wega nĩ hinya wa mahinya na ũũgĩ wa maũthĩ. Njiyũraga njũya rĩ imeho naguo mũgate ũrĩho mũkwenyũrĩrwo. Mũwenyũri nĩ roho na hitho nĩ ya muoyo. Aingĩ anyu maike itũũra rĩerũ. Nĩkĩo nĩ wega nĩ wega nĩ hinya wa mahinya na ũũgĩ wa maũthĩ. Njiyũraga njũya rĩ imeho na inyuĩ kĩrahei umithio wa wĩtĩkio. O mũndũ ahoe Ngai amenye ũtungati wake. Ningĩ mwenyũranĩre ngoro cianyu. Nĩkĩo nĩ wega nĩ wega nĩ hinya wa mahinya na ũũgĩ wa maũthĩ. Njiyũraga njũya rĩ imeho na inyuĩ kĩrahei umithio wa wĩtĩkio. O mũndũ ahoe Ngai amenye ũtungata wake. Ningĩ mwenyũranĩre ngoro cianyu. Nĩkĩo
Unaweza keti, Bwana wabariki. notoikarethĩ Ngai amũrathime. Hata tukila neno Ona tuongerea kiugo tusisahau ya kwamba neno imebeba siri ya uzima wa milele. tutikariganĩrwo atĩ kiugo gĩkuĩte thiri ya muoyo wa tene na tene. Kwa hivyo kila mmoja aliye kanisani siku ya leo ũguo oro ũmwe witũ ũrĩ thĩinĩ wa kanitha mũthenya wa ũmũthĩ lazima atamani kumuona Yesu siku moja, no nginya erirĩrie gũkona Jesũ mũthenya ũmwe na atamani kuishi na na yeye. erirĩrie gũgatũrania nake. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nĩhonokete nĩ nyenda Jesũ. Nina furaha ya wokovu ndani yangu. Ndĩna gĩkeno kĩa ũhonokio thĩinĩ wakwa. Ninalinda sana tumaini aliloweka Bwana ndani ya moyo wangu. Nĩndĩramenyerera kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa Mwathani ekĩrire thĩinĩ wakwa. Na ninasema kama Paulo Na nĩndĩrauga ta Paulo ya kwamba Mungu nisaidie, Ngai ũndeithie nisihubirie wengi na wafike nyumbani ndikahunjĩrie aingĩ na makinya matu-inĩ na mimi na nikosekane. niĩ ngagwo. Kwa hivyo ninatia bidii Ũguo nĩndĩrerutanĩria ili nihifadhi vizuri neno la imani ũguo menyerere mũno kiugo kĩa wĩtĩkio na usafi na haki. na ũtheru na ũthingu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo niko mwema Ũguo ndĩ mwega na ninafurahia wokovu. na nĩndĩrakenerera ũhonokio. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Tulipewa salamu siku ya jana Tũraheirwo ngeithi mũthenya wa ira kwa sababu tulikuwa mkutano wa seminari ya wake ya wachungaji, nĩ tondũ tũrarĩ semina ya atumia atungatĩri, na tulipokuwa tunaagana na askofu akatupatia salamu tuwaletee. na tũgĩtigana na bishofu aratũhe ngeithi tũmũrehere. Zipokeeni salamu. Amũkĩrai ngeithi. Twĩrute kwamũkĩra ngeithi ũũ. Pokea salamu za askofu. Amũkĩra ngeithi cia bishofu. Bwana wabariki. Ngai amũrathime. Nitaendelea na neno la Mungu. Nĩngũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Na sitatoka kwa ile theme ya mwaka wetu, Na ndikuma thĩinĩ wa thimu ya mwaka wa witũ, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa mavuno mengi. nĩ tondũ mwaka ũyũ nĩ mwaka wa magetha maingĩ. Na watu wanaposikia maneno hayo, Na andũ rĩrĩa makũigua ciugo icio, wanaweza fanya mambo mengi ili wawe katika huo mwongozo. no meke maũndũ maingĩ nĩguo makorwo ũtongoria-inĩ ũcio. Lakini katika kuendelea kwetu kulisikia neno, No nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũigua kiugo kĩa Ngai, tumejua mwaka wa mavuno ni mwaka wa kufanya uamuzi wa busara. nĩtũmenyete atĩ mwaka wa magetha nĩ mwaka wa mũtua matua mega. Na leo nitaendelea niseme mwaka wa mavuno unahitaji watu wa kuaminiwa. Na no thiĩ na mbere na kuuga atĩ mwaka wa magetha nĩ mwaka wa andũ kwĩhokerwo, Ama watu wa kutegemewa. kana andũ mangĩhokwo. The year of great harvest need reliable people. Mwaka wa magetha maingĩ nĩ ũrabatara andũ mangĩhokwo. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo katika nyumba ya Bwana, Ũguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kama kuna watu watapata mavuno, angĩkorwo nĩ kũrĩ na andũ makwamũkĩra magetha, lazima wawe watu wa kutegemewa. no nginya makorwo marĩ andũ a kwĩhokwo. Na hasa Mungu awategemee hao watu. Na mũno Mwathani amehokere andũ acio. Kwa sababu nisome neno la kwanza katika Yohana 4. Thome kiugo kĩa mbere thĩinĩ wa Johana 4. Ni neno tunalolifahamu, Yohana 4 mstari wa 23. Nĩ kiugo tũĩ thĩinĩ wa Johana 4:23 Na 24 nisome. na 24 thome. Lakini wakati wanja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba anawataka watu wanaomwabudu namna hiyo. Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Katika nyumba ya Bwana mwaka huu, Thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mwaka ũyũ, kuna watu wanatarajiwa wategemewe. kũrĩ na andũ metereirwo mehokerwo. Na watu ambao hata Mungu anatafuta ni
waabudio. Na nginya na andu aria Ngai aretha ni andu aria mamuthathayagia. Na anasema wakati umekwisha fika, Na erauga ati mahinda ni makinyete, na wakati umewasili, na ihinda ni rĩo rĩu, na wakati ndio huu. na ihinda ni rĩo rĩrĩ. Wanaomwabudu Baba Aria mathathayagia Ngai wamwabudu kwa kweli na roho. mamuthathayagie na na roho. Kwa hivyo kuna watu wa kutegemewa hapa, Uguo kuri na andu makwihokwo guku, watu wanaitwa waabudio, andu aria metagwo athathai, na sio waabudio tu, na to aria mathathayagia tu, lakini waabudio wa kweli na roho. no ni aria mathathayagia na na roho. Kwa hivyo kuna kazi nyingi tunaweza fanya Uguo kuri na mawira maingi tungiruta tukidhani itatuletea mavuno, tugeciria no maturehere magetha, lakini Mungu anapoangalia ni nani hao, no Ngai akirora ni acio, anakosa karakta moja ya waabudio, akaga mutugo mwe wa guthathaia, na hao waabudio wawe wa kweli. na acio marathathaia mathathaie na ma. Na kama ni neno la Mungu limenena juu ya waabudio wa kweli, Na gikorwo ni kiugo kia Ngai kiaritie aguthathaia na basi ma, kuna uwezekano wa waabudio wa uongo. uguo kuri na uhotekeku wa thathaia matari ama. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogoshwo. Kuna uwezekano wa waabudio wasiokubalika, Kuri na uhotekeku wa andu athathaia matetekerekete, lakini Mungu anasema hivi, no Ngai arauga ũũ, wakati umewasili, mahinda ni makinyete, wakati umefika, mahinda ni makinyu, kupatikane waabudio wa kutegemewa. kuonekane athathai mangihokwo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Katika nyumba ya Bwana siku ya leo, Thiini wa nyumba ya Ngai muthenya wa umuthi, kupatikane watu wanaweza tegemewa ama wanaweza angaliwa. kuonekane andu mangicuthiririo. Leo asubuhi tukipita pale kanisa la mjini, Muthi tukihetũkĩra harĩa kanitha-inĩ wa town, tulikutana na watu wakiingia wakitoka katika hilo kanisa, nĩtũcemanirie na andũ amwe makĩingĩra arĩa angĩ makiumaga, na tukasimama kiasi juu tulikuwa tunamweka dada yetu, na twamba kũrũgama hanini tondũ tũkũigaga sister yakwa. na mchungaji akaweka tu maneno kwa muktasari, akasema na hawa watu wa mjini wanapenda kanisa lao, Na mũtungatĩri ariauga tu atĩ andũ aya a taũni nĩ mendete kanitha wao, kwa sababu yule anastahili kusimama kwa lango la kuingia kanisa alikuwa amesimama hapo, nĩ tondũ ũrĩa ũkũbatiĩ kũrũgama harĩa mũrango-inĩ wa kanitha nĩ akũrũgamĩte hau, ili awakaribishe watu wakiingia kanisani. nĩguo anyite ũgeni andũ arĩa maraingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na wengine tuliwaona wakiwa na sare, zingine pengine zilikuwa za ushering na za praise and worship na za kwaya, Na amwe no mauma na uniform arĩa ũtangĩmenya kana nĩ asha kana nĩ kwaya kana nĩ kĩ. na kwa hivyo akatamka tu akasema na watu wa kanisa hili wanapenda kanisa lao. Na auga atĩ andũ a kanitha ũyũ nĩ mendete kanitha wao. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogoshwo. Mungu anatafuta watu wa kutegemewa, Ngai nĩ aracaria andũ mangĩhokwo, watu ambao hawawezi sukumiwa. andũ matangĩtindĩkĩrĩrio. Mwaka huu wa mavuno, Mwaka ũyũ wa magetha, kama kuna kitu utavuna kwa Mungu angĩkorwo nĩ kũrĩ na kĩndũ ũkũgetha na thĩinĩ wa Ngai upate mavuno mengi, na wamũkĩra magetha maingĩ, lazima ujiweke katika nafasi ya no kutegemewa. nginya wĩige handũ haku ha kwĩhokwo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Pahali unasikia nikikosekana kuna hasara, watu wataenda. Handũ ũraigua atĩ ingĩaga handũ hau kũrĩ na hathara ĩgũthiĩ na mbere. Dikoni unasikia nikikosekana kanisa itaenda hasara ya mtu wa kuleta matangazo. Diko nĩ ũkaigua wona watera handũ hau nĩguo kũgĩa na hathara ya mũndũ ũrĩa ũkũrehe matangatho. Mwingine anasema nikikosekana watoto hawatakunywa uji. Ũngĩ akauga atĩ wona ndaga gũthiĩ ciana itinyuo ũcũrũ. Mwaka wa mavuno, Mwaka wa magetha, unahitaji watu wa kutegemewa. nĩ ũrabatara mũndũ ũngĩhokwo, Mtu aliyebeba mzigo. mũndũ ũkuĩte mũrigo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Na huyu mtu lazima awe amekomaa, Na mũndũ ũyũ no nginya akorwo agimarĩte, kwa sababu Biblia hii inaonyesha nĩ tondũ Bibilia ĩronania atĩ ya kwamba hata mtu akiwa na utajiri mwingi namna gani, ona mũndũ angĩkorwo na ũtonga ũigana atĩa, hawezi uashiria kwa mtoto, ndangĩũrekereria kũrĩ mwana, na kama yule anarithi ni mtoto, na angĩkorwo nĩ mũgai nĩ mwana, hiyo mali huwekwa katika uangalizi Indo wa icio- mtu indo mwingine, icio ciambaga kũigwo nĩ mũrori ũngĩ, ili
huyu ambaye ni mrithi akomae. Neguo mugai uyu ambe agimare. Kwa hivyo yule mtu wa kutegemewa, Uguo mundu uyu wa kwihokwo lazima awe amekomaa, no nginya ambe agimare, asiwe mtoto. ndagakorwo ari mwana. Hata Mungu akiwa na mavuno mengi namna gani, Ona ngĩkorwo mũndũ ena magetha maingĩ na mũthemba ũrĩkũ, Mungu wetu akiwa na mavuno ya aina gani mwaka huu, Ngai witũ arĩ na magetha maingĩ na mĩthemba mwaka na ũyũ, anataka kuiachilia kwetu, na arenda kũrekereria kũrĩ ithuĩ. nimekuja kukutangazia, Ndoka gũgũtangathĩra, lazima ukomae, no nginya wambe ũgimare, lazima uongezeke. no nginya wambe wongerereke. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Mungu hawezi achilia faida ya kukuharibu. Mwathani ndangĩrekereria faida ya gũgũthũkangia. Bwana hawezi ashiria baraka ikutoe kwake. Ngai ndangĩrekereria kĩrathimo nĩguo gĩkũrute gwake. Si tumeona watu wengi wamebarikiwa. Ithe tũtikĩonete andũ aingĩ marathimĩtwo. Kila asubuhi anafika madhabahu kuomba Mungu ampatie kazi. O rũcinĩ aroka kĩgongona-inĩ kũhoya Ngai amũhe wĩra. Na baada ya kupata hiyo kazi hatumuoni tena. Thutha wa kwamũkĩra wĩra ũcio tũtingĩmuona rĩngĩ. Hata hajishughulishi tena na huyo Mungu. Ona nderũmbũyanagia na Ngai ũcio rĩngĩ. Na inakaa Mungu amekaa kujuta. Na Ngai akahana ta arerira. Si Biblia hii imeonyeshana Mungu akiinua watu. Ithe Biblia ĩno ndĩonanĩtie Ngai akĩambararia andũ. Na mmoja alikuwa anaitwa Sauli mfalme. No ũmwe wetagwo Saũlũ mũthamaki. Na baada ya Sauli kutawala, Mungu anaandika na juta, kwa nini nilimchagua Sauli? Na thutha wa Saũlũ gũthamaka, Ngai nĩakerira nĩkĩ gĩtũmire njagũre Saũlũ. Wapendwa, Endwa, Mungu ako na kila kitu tunachohitaji. Ngai ana kĩrĩa gĩothe tũbatarĩtio nĩkĩo. Kila aina ya mavuno ako naye. Magetha ma mĩthemba yothe arĩ namo. Lakini ni nani huyu atapatiwa? No nũyũ ũkũheo. Pengine ni mtoto. No gũkorwo nĩ mwana. Apewe gari muondoe. Aheo Ngai ĩmweherie. Apewe mashamba ya muondoe. Aheo mĩgũnda ĩmweherie. Azidishiwe aondoke. Ongererwo athiĩ. Mwaka wa mavuno. Mwaka wa magetha. Unahitaji watu wa kutegemewa. Ndĩũrabatarĩkana andũ mangĩhokwo. Ukimwambia Bwana Baba nibariki, wera Mwathani baba ndathima, katika hilo ombi ongeza. thĩinĩ wa ihoya rĩu ongerera. Kama Daudi vile aliomba, O ta ũrĩa Daudi ahoire. Baba nibariki, Baba ndathima, na baraka zote, na irathimo ciothe, lakini ziwe kwa kipimo no ikorwo na gĩthimi, ya kwamba hazitaniondoa kwako. atĩ cikũnduta gwaku. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Situsome neno Tigithome kiugo katika Waamuzi. Uone vile sisi tuko wengi atirereri forori. atirĩrĩri bũrũri. Yo Waamuzi 7. Judges 7. Waamuzi 7. That is Judges chapter 7. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza: Yerubali, yani Gideoni, na watu wote waliokuwa pamoja naye waliamka mapema, wakapiga kambi yao bondeni karibu na Shemishemi ya Harodi. Kambi ya Wamidiani ilikuwa kaskazini mwao, bondeni karibu na mlima Mole. Mwenyezi Mungu akamwambia Gideoni, watu ulio nao ni wengi mno kwangu mimi kuwatia Wamidiani mikononi mwao. Waisraeli wasije wakajisifu mbele yangu na kusema kwamba wamejiokoa kwa nguvu zao wenyewe. Sasa watangazie watu wote kwamba mtu yeyote aliye mwoga au anayetetemeka arudi nyumbani kwake. Basi Gideoni akawajaribu, na watu 22,000 wakarudi nyumbani, akabaki na watu 10,000. Mwenyezi Mungu akamwambia Gideoni, watu hao bado ni wengi mno. Sasa wapeleke mtoni, nami nitawajaribu huko. Mtu yeyote nitakaye kuambia huyu atakwenda nawe, huyo uende naye. Lakini mtu yeyote nitakaye kuambia hata kwenda naye, huyo asiende nawe.
Basi Gideoni akawapeleka watu mtoni, na Mwenyezi Mungu akamwambia, watu watakaoramba maji kama mbwa utawatenganisha na wale watakaopiga magoti kunywa maji. Idadi ya waliokunywa maji kwa kuchota kwa mikono yao na kuraba kama mbwa ilikuwa 300, lakini wengine wote waliobaki walipiga magoti kunywa maji. Mwenyezi Mungu akamwambia Gideoni, kwa hao watu 300 waliokunywa kwa kuraba na kama mbwa, na nitawaokoa Waisraeli na kuwatia mikononi wa Midiani mikononi mwao, lakini wale wote warudi makwao. Bwana Yesu atukuzwe. Mwaka wa mavuno mengi, mwaka wa magetha maigi, unahitaji watu wa kutegemewa. Urafatara andu mangihokwo. Mwaliko tuko nao, nitwetetwo kwa sababu tayari tumeingia katika nyumba ya wokovu. Nitondo already nituigirete thini wa nyumba yao. Mwaliko tuko nao, nitwetetwo kwa sababu tumeingia katika mwaka wa mavuno mengi. Nitondo nituigirete thini wa mwaka wa magetha maigi. Na hata kuomba tumeomba na tumeamini. Ona kuhoya nituhoete na tugetekia. Ni kama hawa tu walioitwa wakapigane na Wamidiani. Netaya tumetirwo mathi makahurana na Midiani. Na Gideoni anawaambia Mungu amekubali kuenenda na sisi. Na Gideoni akamera Ngai nietekerete gutwarana hamwe na ithuĩ. Na Mungu amekubali kutupea kushindana. Na Ngai nietekerete gutuhe hotani. Twendeni tukapigane vita. Tuthii tukarũe bara. Na kumbe watu wakialikwa ni wazuri sana. Na kumbe andu mangenyitwo ũgeni ni ega mũno. Na kumbe watu wakiwa na tangazo la mwaka ya kuwaongoza ni wazuri sana. Na kumbe andu marĩ na itangatho kana ũndũ wa kũmatongoria mwaka ni ega mũno. 32,000 wakamfuata Gideoni. Andu 30,000 makifuata Gideoni. Na walikuwa tayari kuenda kupigana vita. Na nimeharĩirie gũthiĩ kũrũa bara. Lakini Mungu alipowaona, no Ngai rĩrĩa monire, akasema hawa ni wengi sana. Kiuga andũ aya nĩ aingĩ mũno. Ushindani ukipatikana na wingi kama huu, ndũgecirie atĩ ũngĩnyitikana na wĩingĩ ta ũyũ, hawa Waisraeli watajisifu. Aya Israeli ni makwĩgoca wakisema tulikuwa jeshi kubwa. Maugage tũrarĩ jeshi nene. Ndiposa tukawapiga Wamidiani. Nĩkĩo tũhũrĩte Midiani. Akamwambia Gideoni, akĩra Gideoni, hawa watu ni wengi sana. Andũ aya nĩ aingĩ mũno. Haleluya. Haleluya. Nimekuja nikutangazie siku ya leo. Ndoka gutangathire muthenya wa umuthi. Mavuno iko. Magetha marekuo. Mavuno ni mengi. Ona magetha ni maingi. Lakini watu wa kutegemewa kwa mavuno, no andu mangihokerwo magetha, wanaweza jitokeza no meyumirie wakiwa wengi, mari aingi muno. Na Mungu wetu hastushwi kwa wengi. Na Ngai ndamakagio ni woingi. Mungu anataka watu wa kutegemewa. Ngai arenda andu mangihokwo. Haleluya. Haleluya. Anaangalia kundi kubwa la watu. Akarora gikundi kinene muno kia andu. Wamejitokeza wakapigane. Meyumiretie mathi makarũe. Mungu anamwangalia Gideoni. Ngai agacothereria Gideoni. Anamwambia hawa watu ni wengi sana. Akamwĩra andũ aya nĩ aingĩ mũno. Hawa hawawezi tegemewa. Andũ aya matingĩhokwo. Enda kwao. Thiĩ kũrĩ o. Wape hii tangazo. Mahe itangatho rĩrĩ. Yeyote aliye na uoga, ũrĩa wothe ũrĩ kĩguoya, arudi. ambe acoke. Haleluya. Haleluya. Mtu wa kutegemewa, mũndũ wa kwĩhokwo, lazima aondoe uoga. no nginya eherie guoya. Lazima awe jasiri. No nginya akorwo arĩ njamba. Akirushiwa maneno, aikĩrio ciugo, hang'oki, ndangiuma hau, hang'atuki. ona ndangĩehera. Ni mtu wa kutegemewa. Nĩ mũndũ wa kwĩrĩgĩrĩrwo. Bwana Yesu atukuzwe. Nĩ arogocwo. 10,000 wakarudi. 10,000 magĩcoka. Kwa sababu hata wao walipojipima, nĩ tondũ ona ũrĩa methimaga na kipimo cha kutegemewa, na gĩthimo gĩa kwĩrĩgĩrĩrwo, waliona hawastahili. nĩ monire matiagĩrĩire. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Lazima tupate watu wa kutegemewa. No nginya tuone andũ a Si kwĩrĩgĩrĩrwo. watu wanakimbizana kwa kundi. Si andũ marahanyũkania na gĩkundi. Angalia kwa ushirika, rora thĩinĩ wa ngwatanĩro, watu wamegoma. andũ nĩ magomete. Kwa sababu siku ya kwanza ya kufika nĩ ushirika, tondũ mũthenya wa mbere wa gũkinya ngwatanĩro, alikuta ni ya watu 3. okorirwo nĩ andũ 3 tu. Akatoka na tangazo akiuma na itangatho ya kwamba ushirika wa
nikuambie siku ya kwere leo, muthenya wa umuthi Mungu hana haja na nambari kubwa. Ngai ndarabatara na banene, Ako haja na watu wa kutegemewa. anabatana andu mangihokwo. Haleluya. 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 Angalia Ashas ambao tuko nao. Rorasha aria turi nao. Kanisa kubwa la Penieli. Kanitha munene wa Penieli. Asha ni mmoja. Asha ni umwe tu. Si afadhali mmoja wa kutegemewa. Tikafomwa wa kweregererwa. Bwana Yesu atukuzwe. Wathani arogoshwa. Tunaweza itana kwa bidii. No twetane na kio kiingi. Na tupate watu 32,000. Na tugie na andu 100,000. Mungu akiwaangalia Kaya marora. aseme hawa ni wengi sana. Kauga ya ni ingi muno. Hata ushindani ukiweko, Ona hotani weho. ni wao watajisifu. Nio makwegosha. Ngai witũ ndagaya na gogoci na mũndũ. Mungu wetu chukui sifa na mwingine. Bwana Yesu Wathani atukuzwe. arogoshwa. Alipoona wale wamebaki Nilio ni aria matigwo. 22,000, Andu 1,000. Mungu akamwangalia tena Ngai Gideoni, akirora ringi Gideoni. akamwambia still hawa watu ni wengi sana, Akimwira bado andu aya ni aingi. lazima wapungue. Nginya manyihanyihe. Watu wa Andu kutegemewa. akwihokwo. Nimeleta tangazo, Ndarehe itangatho. sio wengi. Ti andu aingi. Ndiposa tutakaa kanisani Na nikio tugwikara thiini wa nyumba ya Ngai. tunasema katika nyumba watu ni wengi. Tukauga thiini wa nyumba ino andu ni aingi. Nakumbuka katika Agano Jipya Biblia inasema Na ririkana thiini wa kirekano kieru Biblia ni yugite. mavuno ni mengi, Magetha ni maingi. lakini wafanyakazi ni wachache. No aruti a wira ni anini. Hawawezi kuwa wengi Matingĩkorwo marĩ kwa aingĩ. sababu katika zile harakati za kuvuna Nĩ tondũ thĩinĩ wa harakati cia kũgetha watasema ni nguvu zao, nĩ mariugaga nĩ hinya wao. watasema ni bidii Ona yao, mauge nĩ kĩo kĩao. watachukua sifa. Nĩ makuoya ũgooci. Na Mungu hakubali sifa zake zienende na mwanadamu. Na Ngai ndetĩkĩraga atĩ ũgooci wake magayane na mũndũ. Kamwambia Gideoni, Akĩra Gideoni. kuna jaribio Nĩ lingine kũrĩ na igerio rĩngĩ. kwa sababu watu wa Nĩ kutegemewa tondũ andũ a kwĩhokwo katika vita thĩinĩ wa mbara hawastahili kuwa wengi hivyo. matirabatarĩkana gũkorwo marĩ aingĩ ũguo. Wapeleke kwa mto Matware rũĩ. na uangalie tabia Na ũrore mũtugo wao. vile watakunywa maji. Ũrĩa makũnyua maaĩ. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogocwo. Tahadhari ya kwanza Ũgwati onyo ya mbere. ilikuwa wale wote waoga Yani iguoya ciothe warudi. macoke. Kama hiyo haikutosha, Angĩkorwo ũndũ ũcio ndũiganire, lazima kugeletwa tangazo la no pili nginya kũngĩarehirwo itangatho rĩa ya kerĩ kwamba wawekwe kwa majaribu atĩ maikio magerio-inĩ ili tabia zao nĩguo zionekane. mũtugo wao wonekane. Nimekuja nikutangazie, Ndoka ngũtangathĩre mtu wa kutegemewa mũndũ wa kwĩhokwo lazima awe na tabia. no nginya agĩe na mũtugo. Bwana Mwathani arogocwo. ajiweka katika nafasi useme ni mimi nitabarikiwa, No wĩige handũ uge niĩ nĩ niĩ ngũrathimwo. lakini Mungu akiangalia No. tabia Ngai acũthĩrĩria mĩtugo unaweza pitwa hata ingawa mavuno ni mengi. no ũhetũkĩrĩrwo na angĩkorwo magetha nĩ maingĩ. Wakaangaliwa vile wanakunywa maji, Magĩcũthĩrĩria ũrĩa manyuaga maaĩ. wengine wakapiga magoti ili wakaribie maji, Amwe magĩturia ndu nĩguo makuhĩrĩrie maaĩ. wakaweka midomo yao kwa maji, Magĩturumithia tũnua twao na hata maaĩ-inĩ. macho yao yakaangalia maji. Na nginya na maitho mao magĩcũthĩrĩria maaĩ. Wengine wakainama Amwe makĩinamĩrĩra wakachukua maji na mikono yao, magĩtaha maaĩ na moko na mao. hawakujifunika walipokuwa Na wanakunywa. matikunĩkaga rĩrĩa manyuaga. Kulamba walilamba wakiinua maono yao. Nĩ kũramba marambaga makĩambararia cioneki ciao. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogocwo. Na Mungu akatoa tahadhari, Na Ngai nake akĩruta tahadhari. akamwambia Gideoni, Akĩra Gideoni, wale ambao wamekunywa kwa mikono arĩa manyua makĩhũthĩra moko na mao kuraba wa maraba Na- ile maji, nĩ gũcũna magũcũnaga maaĩ macio. hao ndio wataenda vitani. Acio nĩo magũthiĩ mbara-inĩ. Kati ya 32,000 Gatagatĩ-inĩ ka andũ 32,000 kulibaki watu 300, gwatigarire andũ 300. na hao ndio watu Mungu aliona afadhali wakwende wakapigane vita. Nacio nĩo Ngai onire marĩega agũthiĩ kũrũa mbara. Tukiwalinganisha na maelfu hiyo yote, Tũngĩmaringithania na andũ
icio ciothe tunaweza sema walirudi nyuma watu wengi. no tuge ati andu macokire thutha andu aingi. Mungu hastushwi na wingi ama udogo. Gaida makagio ne woige kana nini watu. Mungu anatafuta watu wa kutegemewa. Gaya rafatara andu mangehokwo. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Tusome neno katika Mwanzo 22. Tuthome kiugo thiini wa Kiambĩrĩria 22. Watu wa kutegemewa wapendwa sio wengi. Andu akwihokwo endwa ti aingi. Kwa hivyo hata kwa mavuno si 100% ya kwamba wote watapata. Oguo na nginya magetha-ini ti gacunjika igana kwa Lakini igana. neno hili linapita tu No, kiugo kama gĩkĩ neno la kutuonya na kutuongelesha. Kiugo tu gĩa gũtũtongoria. Ya kwamba lazima sasa uanze kujiita mkutano. Ati no nginya na wambĩrĩrie rĩu kwĩtaka mũcemanio. Ya kwamba mimi nataka kubaki wale wa kutegemewa. Niĩ nĩngwenda gũtigwo kũrĩ arĩa mangĩhokwo. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Mwanzo 22. Kiambĩrĩria 22. Nisome kutoka mwanzo. Baada ya muda fulani Mungu alimjaribu Abrahamu. Mungu alimuita Abrahamu naye akaitika, naam, nasikiliza. Mungu akamwambia, chukue mwanao Isaka, mwanao wa pekee umpendaye, uende mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmojawapo nitakao kuonyesha. Basi kesho yake Abrahamu akaamka asubuhi na mapema, akatandika punda wake, akachukua watumishi wake 2 pamoja na Isaka mwanawe, akatayarisha kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha akaanza safari ya kuelekea mahali ambapo alipoambiwa na Mungu. Mnamo siku ya 3 Abrahamu aliinua macho, akapaona mahali hapo kwa mbali. Akawaambia wale watumishi wake, ngojeni hapa na huyu punda, mimi na mwanangu tutakwenda mpaka kule tukamwabudu Mungu, kisha tutawarudia. Basi Abrahamu akazitoa zile kuni, akimtwika Isaka mwanawe. Yeye mwenyewe akachukua kisu na moto mkononi. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Pamoja na hiyo nisome Wagalatia 4. Hamwe nayo thome Galatia 4. Ili nilinganishe hilo neno na Bwana atatubariki. Niguo nyitithanie kiugo kiu na Ngai nĩagũtũrathima. Watu wa kutegemewa, andu mangĩhokwo, ndio wanangojewa kupatikana. nĩo metereirwo monekane. Mungu hana haja na wingi ama udogo. Ngai ndarĩ na bata na wĩingĩ kana nini. Yeye anataka kufanya kazi na watu wa kutegemewa. Arenda kũrutithania wĩra na andu mangĩhokwo. Na usidhani ati hakuelewi. Na ndũgecirie atĩ ndakũũĩ. Anajua hata sababu yako ya kuwa kanisani siku ya leo. Nĩoĩ gĩtũmi gĩaku gĩa gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa hivyo kama sababu yako ni ya kuonekana tu, ũguo angĩkorwo gĩtũmi gĩaku nĩ gĩa kuonekana tu, unaweza pata hasara kubwa ya kupata mavuno. no ũkĩgĩe na hathara nene mũno ya kũgetha. Wagalatia 4 mstari wa 1, basi nasema hivi, mrithi akiwa bado mtoto hawi tofauti na mtumwa, ingawaje mali ni yake. Wakati huo wote yuko chini ya walezi na wadhamini mpaka wakati ule uliowekwa na baba yake. Hali kadhalika na sisi tusipokuwa bado watoto tulikuwa watumwa wa pepo watawala wa ulimwengu. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Huyu tumesoma ni Isaka. Huyo twathoma nĩ Isaka. Alikuwa mtoto wake Abrahamu. Arĩ mwana wa Ibrahimu. Na alikuwa mtoto aliyempenda. Na nĩ mwana wendetwo nĩ ithe mũno. Na alikuwa amebarikiwa na huyu mtoto katika uzee. Na arathimitwo na mwana ũyũ thĩinĩ wa ũkũrũ wake. Na ni mtoto alikuwa amengojea kwa miaka na miaka. Na nĩ mwana etereire mĩaka mĩingĩ. Siku yake ya kwanza ya kuamini huyu Mungu. Mũthenya wake wa mbere wa gwĩtĩkia Ngai ũyũ. Aliambiwa Abrahamu, nitakubariki. Ibrahimu nĩngũkũrathima. Na nitakuongeza. Na nguongerere. Na akachukua safari refu. Na akĩoya rũgendo rũnene.
minene ya miaka mingi wa miaka mingi na baada ya kungojea thutha wa gweterera akabarikiwa na mtoto. akirathimwo na mwana. Nakumbuka hapo mbele alikuwa amepata Ishmaeli na ririkana hau mbere ni agetera Ishmaeli kutoka kwa mjakazi wake, kumana kore muruti wa wera wake. lakini Mungu akamwambia tena no Ngai akimwira ringi mtoto wa baraka atatoka kwa Sara. mwana wa kirathimo kuma gwe Sara. Kwa hivyo akaendelea kugojea, agithii na mbere na gweterera, na baada ya kugojea baraka hii na thutha wa gweterera kirathimo na giki kuishika na mikono yake, na gukinyita kirathimo kiu na Mungu anakuja tena Ngai agoka ringi anamwambia Abrahamu, akere Ibrahimu, na Abrahamu Biblia inasema akaitika. na Ibrahimu Biblia ro igagetika. Ndorero cio murigainie nigetha ndagacoke mwire mtu wa kutegemewa akiitwa huitika. Rora jirani yako mwire niguo ndagacoke mundu wa kwihokwa ngitwo ni etikaga. Murore wega mwire mtu wa kutegemewa akiitwa anaitika. Mwire mundu wa kwihokerwo ndu angitwo ni etikaga. Haleluya. Haleluya. Ni mara ngapi Mungu ameitana kwako? Ni mahinda maigana mwathani agwetete, na hata wengine hawakujua ni Mungu anaitana, na mwana matiamenyire ni Ngai uretana, kwa sababu huo ndio wakati walishika baraka sana, ni tondu acio nio manyitete irathimo muno, na wakakataria kwa zile baraka, na makiregana makinyiterera irathimo icio na muno. kumbe hata wakati wa mavuno na kumbe nginya mahinda ma magetha ni wakati wa kukaa kesha. na mahinda ma guikara uri kesha, Usishikirie baraka, ukanyiterere kirathimo, usikatarie kwa hiyo kipawa, ona ndukaregere kiheo-ini kiu. hata katika mwaka wa mavuno mengi ona nginya thiini wa mwaka wa magetha Mungu maingi angali atakuja kuitana. Ngai no nginya ari ukagwetana. Ataita nani? no ucio agweta Mtu aliyekabidhi baraka, mundu uria wena irathimo, Mungu mtu aliyepea kile alichomuomba, mundu aheire kiria amuhoire. lakini Mungu anatarajia Ngai ni arerigirira hata ukipokea kile alichokuahidi, ona ngiamukira kiria kwiriire, akiitana uitike. woneta na wetike. Huyo ndiye mtu wa kutegemewa. Ucio niwe mundu wa kwihokwo. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Kamuita Abrahamu, ageta Ibrahimu, akamwambia sasa nataka unitolee dhabihu, akimwira riu ndira ndutire igongona, na ni dhabihu ya yule mtoto wako unayempenda. na ni igongona ria mwana waku uria wendete. Mungu alihakikisha, Ngai akihakikisha ati atamwambia mambo yote, atamwambia mambo yote akomwira maundu mothe ambayo alimuona akimtendea Isaka. marionaga agika Isaka. Nitolee dhabihu ndutira igongona ya huyo mtoto wako wa mwana ucio waku unayempenda sana. ucio wendete muno. Mtu wa kutegemewa Mundu wa kwihokwo hakuwa na maswali. ndari na ciuria, Kwa nini unibariki na mtoto niki gatumire ndathime na mwana halafu uniitishe? na ucoke unjitie? Biblia imesema Biblia irauga aliamka asubuhi na mapema okirire rucini rwa tene bila kuuliza maswali. utari kuria ciuria, Akaamka asubuhi na mapema, agiukira rucini rwa tene, akaweka punda tayari, akiiga bunda ciake cie sawa, akaweka watumishi tayari, ona ngombo ciake, akaweka Isaka tayari, ona Isaka kimuiga wega, akaweka kuni tayari. ona ngwa kibanga wega. Mtu wa kutegemewa. Mundu wa kwirigirirwo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Si leo ustukie mtu Andu githitukira mundu umuthi umwambie leo nataka uende ukafunze watoto wa Sunday school, umwire ndendo thio fundithie ciana cia Sunday school umuthi, usikie zile story utapewa. uigue karugano karia gukuhe. Hata ustukie tu mama umwambie Deacon Jane nenda utusaidie leo watoto hawana mwalimu. Uthi kwe Deacon Jane umwire thio tuteithie umuthi mwalimu wa Sunday school Usikie ndari na ni kuo. mama amelea, Uigue na ni mutumia orerete ako na sababu chungu ena nzima itumi nyingi za muno kutofunza watoto. cia kwaga guthomithia ciana. Haleluya. 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 Mungu anatafuta waabudio Ngai ni aretha andu a guthathaiya wa kweli ama na roho, na guthathaiya na roho, wanaitwa watu wa kutegemewa. metagwo andu mangihokwo. Nabii waamka, Akerwo kira enda ukanitolee dhabihu. thio karutire igongona, Anafuatana na Isaka makaumana thutha na Isaka, na anajua huyu ndiye toleo la Mungu leo. na amenya uyu niwe ndiraruta umuthi. Mungu anamuhitaji. Ngai ni aramubatara. Hakumwambia Sara
Dalila Sara. Angalia watu wa siku zetu. Rona doma tukoma ito. Akipewa tangazo kidogo. Agero tangazo tu hanini. Ni wewe utahubiri ushirika. Newo kahuje gwatanero. Atapigia watu kama 5. Akohorera ndo 5. Wauliza wewe umeshawahi hubiri kwa ushirika? Wewe wahuje gwatanero. Ili ambiwe hapana, pia kiongozi ahubiri. Negwero asha. Haleluya. Haleluya. Lakini Ibrahimu hakuambia mtu. No Ibrahimu Dalila modo. Alifanya vile mwenye yeye alitaka. Kiriolia mwenyewe edaga. Ni wimbo tu huwa tunaimba. Naro boto inaga tu. Na kwamba akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Wapendwa, hapa sio maneno. Haha tishugo tu. Oh haleluya. Haleluya. Ni ujitoe wa kutegemewa. Newerute wewe wakwehokwo. Na Isaka akawa mwanafunzi mzuri. Na Isaka agikora ari muruto mwega. Akaona vile kuni zinafungiliwa kwa punda. Akionoria ngoirohererwo funda. Na wakati walipokaribia ule mlima wa kutolea dhabihu. Na rĩrĩa makuhĩrĩirie kĩrĩma kĩrĩa gĩa kũrutĩra igongona. Abrahamu akawaambia wengine, mbaki hapa tukwende na mwanangu. Ibrahimu akera yake tigwo ihaha ni tuthina mwana wako. Lakini ule mzigo wa kuni. No mũrigo ũrĩa wangu. Hakubeba. Ndaukuire. Alimtwika mwanawe Isaka abebe. Akuithirie mwana wake Isaka kuwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana ni arogoshwo. Kama wewe ni wa kutegemewa. Angĩkorwo wewe wakwĩhokwo. Funza uzao wako kutegemewa. Fundithia rũciaro rwaku kwĩrĩgĩrĩrwo. Unajua kama Isaka angesema kuni ni mzito. Nĩ wamenya angĩkorwo Isaka augire ngo nĩ nditũ. Angemsababisha baba yake kubeba watumishi. Angĩatũmire ithe wao akuwe ndungata. Na wangeenda kushuhudia siri za ufalme. Na nĩmangĩathire kuona thiri cia ũthamaki. Oh haleluya. Haleluya. Lakini kwa sababu Isaka alikuwa amekomaa. No nĩ tondũ Isaka nĩagimarĩte. Kutoka siku ya kwanza ya kutoka nyumbani. Kuma mũthenya wake wa mbere wa kuma mũciĩ. Mpaka siku ya 3 ya kufika pale chini ya mlima. Nginya mũthenya wa 3 wa gũkinya harĩa kĩanda kĩa kĩrĩma. Kuna kitu Isaka mwanawe Ibrahimu alikuwa amesoma. Nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩa Isaka athomete. Ya kwamba ili dhabihu ikamilike. Atĩ nĩguo igongona rĩkinyanĩre. Lazima kuwe na kuni. No nginya gũkorwo naguo. Na wakati alisikia watakwenda wawili mlimani. Na rĩrĩa aiguire marĩa gũthiĩ marĩ erĩ kĩrĩma-inĩ. Alipowekelewa mzigo wa kuni. Rĩrĩa aigĩrĩirwo mũrigo wa ngũ. Akaubeba. Agĩkua. Isaka ni mtu wa kutegemewa. Isaka ni mũndũ wa kwĩhokwo. Hakulalamika. Ndanugunĩkire. Wakati alibebeshwa kuni. Rĩrĩa akuithirio na ngũ. akaanza kukwea mlima. Akĩambĩrĩria kwambata kĩrĩma. Ndio alipata ufunuo. Rĩrĩa agĩire na ũguũrio. Haleluya. Haleluya. Watu wa kutegemewa. Andũ a kwĩhokwo. Baada ya kuibeba kazi ya Mungu. Thutha wako. Hao ndio Mungu anajalia ufunuo. Andũ acio nĩo Ngai aheaga ũguũrio. Haleluya. Haleluya. Utidao kiudia amenyiri ogwatia. Unaishi kujiuliza lijua hivyo. Watu wote wanapewa ufunuo. Kupitia andũ othe maheagwo Ni ũguũrio. watu kidogo wanaoitwa watu wa kutegemewa. Nĩ andũ anini arĩa metagwo andũ a kwĩhokwo. Kwa sababu wakati Isaka alibebeshwa mzigo. Na nĩkĩo Isaka rĩrĩa akuithirio mũrigo. Ndiposa akafumbuka macho. Akĩhingũka maitho. Akamwangalia baba yake. Akĩrora ithe wao. Akamwambia baba, kuni tuko nazo. Akĩmũria nĩguo baba twĩ naguo. Kisu tuko nacho. Ona kahiũ tũrĩ nako. Kila kitu cha dhabihu tumebeba. Na kĩrĩa gĩothe kĩrabatarĩkana twĩ nakĩo. Lakini wapi mwana kondoo? No gatũrũme keha. Tumekuwa watu wengi katika nyumba. Tũkoretwo na andũ aingĩ thĩinĩ wa nyũmba. Lakini watu ambao hawana maono. No andũ matarĩ na cioneki. Kwa sababu hawataki kubeba mizigo. Tondũ matirenda gũkua mĩrigo. Mungu angali anatafuta. Ngai no aretha. Waabudio wa kweli. Arĩa mamũthathaiyagia na watu ambao wanaweza tegemewa. Andũ mangĩhokwo. Ukitegemewa. Wewe hokwo. Utapata ufunuo. Kũgĩa na ũguũrio. Ndio wakati utaona kwa kanisa hakuna kikombe. Nĩrĩo kuona thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gũtirĩ na gĩkombe. Kwa kanisa hakuna kiti. Kanitha-inĩ gũtirĩ na gĩtĩ. Lakini watu wa kawaida. No andũ tu a kawaida. Walioingia kwa vita. Arĩa maingĩrire mbara-inĩ. Kwa sababu ya kuitanwa. Tondũ nĩ gwetanirwo. Hawana mzigo. Matirĩ mũrigo. Hawawezi tegemewa. Matingĩhokwo. Mwaka wa mavuno. Mwaka wa magetha. Unaitisha waume wa kutegemewa. Ũretia athuri a
unaitisha wake wa kutegemewa, onatumie makehoko unaitisha vijana wa kutegemewa, adwethe magehoko unaitisha watoto wa kutegemewa. onasiona nini cia kwehokwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Isaka anafumbuka macho. Isaka akihiguka maitho, anaanza kuuliza wapi mwana kondoo. akĩambĩrĩria kũũria geko kagondu ga gũthĩnjwo. Tumekuwa watu wengi katika nyumba ya Bwana, Tũkoretwo tũrĩ andũ aingĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ambao tayari wako katika pahala pao pa starehe, arĩa marĩ handũ hao ha kũhurũka, hata hawaoni mabadiliko yakifanyika, ona mationaga mogarũrũku magĩkĩka, kwa sababu wao hawataki kubebeshwa mizigo. tondũ matirenda gũkuithio mĩrigo. Mwaka wa mavuno, Mwaka wa magetha unaitisha watu walio na mizigo wamebeba. ũretia andũ marĩ na mĩrigo makuĩte. Angalia aliye karibu nawe, mwambie tafuta mzigo ubebe. Ona mũrigani wako mwĩre etha mũrigo ũkuue. Mwangalie kwa ujasiri, mwambie tafuta mzigo ubebe. Mũrore na ũcamba ũmwĩre etha mũrigo wa gũkuua. Hao ndio watu Mungu anahitaji. Acio nĩ andũ arĩa Ngai arabatara. Watu ambao wanaweza tegemewa. Andũ mangĩhokwo. Na kama wewe unaweza tegemewa, na angĩkorwo we no wĩhokwo, tafuta watu wa nyumba yako wategemewe. andũ a nyũmba yaku mangĩhokwo. Si Isaka anajitokeza, Ithe Isaka ndarakĩyumĩria. akiwa mwana na akibebeshwa mzigo halalamiki. Arĩ mwana ona nakuithie mũrigo ndaranuguna. Na tukasoma katika Na Wagalatia, twathoma thĩinĩ wa Galatia, hata ingawa mali ni ya huyu mtoto, ona angĩkorwo ũtonga nĩ wa mwana ũyũ, na huyu mtoto angali katika utoto wake, na mwana ũyũ ndarĩ aragimara, hiyo mali itawekwa kwa muda. indo icio nĩ ikũigwo kwa ihinda. Ndũjũrĩrie ũcio mũriganio mũri, indo ciaku igũikara na mũkũroreri nginyarĩ. Muulize jirani yako mali yako itakaa na mwenye anaziangalia mpaka lini. Mũrore wega mwĩre nũĩ noko kĩrathimo gĩaku nĩ mũndũ kĩnetwa gũikarĩria. Mwambie jirani yako labda baraka yako imepewa mtu akuweke, Tondũ gĩtineagwo mwana. kwa sababu haiwezi kapeanwa kwa Mungu mtoto. wetu ni mwanga mno. Ngai witũ nĩ mũrori mũno, Hawezi peana kwa mtoto, ndangĩheana kũrĩ mwana, kwa sababu mtoto akipewa ataharibu. nĩ tondũ mwana angĩheo nĩ agũthũkangia. Sikuna yule kijana mpotevu Githĩ gũtirĩ na kĩmwana ũrĩa warĩte, alipewa mali yake akiwa mtoto, aheirwo indo ciake arĩ mwana, akaenda akaiharibu yote, agĩthiĩ akĩananga ciothe, na alipokomaa na rĩrĩa agimarire na kurudi kwa baba na yake, gũcoka gwa ithe wao, Biblia inasema akarudiwa na akili. Biblia ĩroiga atĩ agĩcokererwo nĩ meciria make. Kurudiwa na akili ni kukomaa. Gũcokererwo nĩ meciria nĩ kũgimara. Watu wa kutegemewa Andũ mangĩhokwo lazima no wakomae, nginya magimare, lazima watoke kwa utoto, no nginya maume wana-inĩ, sasa wawe wana rĩu matuĩke ciana, andũ agima. wawe watu wakubwa. Bwana sasa Yesu mawazima. atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Ndiposa Biblia haiwezi jichanganya. Nĩkĩo Biblia ĩtangĩtukania. Inasema kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu, Atĩ nĩ tondũ wao Ngai akĩenda akamtoa mwana wa pekee. akĩruta mwana wake wa mbũmbwe, Na ni lazima Yesu angekomaa, na no nginya Jesu angĩagimarire aone safari ya msalaba, one rũgendo rwa mũtharaba, aikubali, aĩtĩkĩre afanyike dhabihu. atuĩke igongona. Lazima kama kuna kitu utapewa na No Mungu, nginya angĩkorwo kwĩna kĩndũ kũheo nĩ Ngai, wakati wetu ni wakati wa Agano Jipya mahinda maitũ nĩ mahinda ma kĩrĩkanĩro na kĩerũ, utawala wa Roho Mtakatifu. na ũthamaki wa Roho Mũtheru. Hakuna mavuno itapewa watoto. Gũtirĩ na magetha ma kũheo ciana. Komaa, No nginya ũgimare, ongezeka. ongerereka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Huyu mama ananifurahisha sana, anaitwa Hana. Mũtumia ũyũ nĩ angenagia mũno, wĩtagwo Hana. Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere, Samueli wa kwanza Samueli wa mbere, 1:9. 1:9. Siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, Hana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. Akaweka nadhiri akisema, Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu
utayaangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi bila kunisahau. Mimi mtumishi wako ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu. Mtoto huyo awe wako wa maisha yake yote, wembe hautapitia kichwani pake kamwe. Bwana Yesu atukuzwe. Huyu ni mama. Baba anataka kumuingiza katika mwaka wa mavuno mengi, lakini amemleta safari ya kukosa mtoto, ya utasa, na hata wakati huu anaenda Shilo. Biblia inasema akawa amesukumwa na huzuni, hata alipoenda kuomba akashindwa kutamka shida zake, kwa sababu matusi ya maneno ilimjaa. Kila jina alilostahili kuitwa aliitwa. Penina alikuwa pale kumdhihaki. Kila mtu katika kijiji chao walijua huyu ni mama tasa. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mavuno ni mengi, yako huko ni mengi. Kila tunachohitaji Baba ako nacho. Hana akajua. Sasa sihitaji tu mtoto, lakini wa kiume. Na hata nikipata huyu wa kiume sitamkubatia, nitakupatia wewe uliyenipea. Haleluya. Watu wa kutegemewa hawagojei ili wakubatie. Haya, Bwana Yesu atukuzwe. Unakuta mama amebarikiwa na watoto wengi, pengine wasichana. Mwishowe analilia Mungu, anapata mtoto wa kijana. Na anaanza kusema nyirakadie dagaga kuona. Kisha anasema huyu sitaki achezewe. Akanyita. Anamkubatia kabisa. Hata mahali anahitajika kuchapwa hachapwi, kwa sababu huyu ni wa kipekee, ni mtoto kijana. Hiyo wamama wanaelewa vizuri. Tumia ni mama tauketo wewe. Unakuta amemshika, ukakora kanaka ukanyite tu. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu wetu si wa aina hiyo. Akikupea mpe ruhusa, mfungulie milango vizuri. Namwambie Mungu hata huyu ukimhitaji mshukue. Hana akajua. Miaka yote nimefika Shilo, na nimekuwa na hili prayer item. Baba nibariki na mtoto. Lakini mwaka wa mavuno akakuja na ombi speciali ya kwamba Baba nibariki na mtoto. Na sasa unipe mtoto wa kiume, na huyu mtoto nitakurudishia. Mtu wa kutegemewa. Hana hataki kushika mtoto, na mshikie kama ni wake peke yake. Sasa amejua siri ya kwamba nikipewa nitarudisha. Haleluya. Unataka kuvuna nini mwaka huu? Ukivuna ni yako na yako na yako. Mungu anajua kile unachohitaji, lakini siri ni akikupea utategemewa tena. Akitaka utampea.
Hana anajua hiyo siri. Hana niamenyete thiri iyo. Anajua huyu Mungu kamenyaga yoyo akikupea akohe yeye hutaka urudishe. we nienda goshokie. Ndiposa kwa ombi lake anabadilisha. Na nikioge hari hoya ya anasema sasa akauga reu nipe mtoto wehe mwana, lakini kwa muda nitakurudishia. no kwa ihida negagoshokeria. Mungu anataka baraka Ngai ni arenda irathimo ambayo akikubariki nayo kirathimo kiria kurathima nakio ukifurahia wakenerera atahia na kenea ukenerera. Ni unaona tawe ina possession. Wewe unaona ni kama uko na nafasi ya kwamba mwaka huu wa mavuno mengi ukipewa ati mwaka hoyo wa magetha maingi wona waheo, na ujue haiko hautanyimwa, na niwamenya ndukoimwo, na ujue haiwezi isha, na umenya ati tigithira. kama haujakoma itawekwa mpaka ukomae. Agikodoragi maraiko igwe ginyogi mare. Oh haleluya. Haleluya. Na kama tayari utapewa, na gikona ukuheo, Mungu ni mzuri, uchunguza moyo. Ngai ni mwega ni athuthuragia ngoro. Anajua nioe huyu nikimbariki ati wona ndarathimo yo sipati tena. ndingiona ringi. Ni mwaka wa kujiangalia. Ni mwaka wa kwirora. Ni mwaka wa kujiangalia. Ni mwaka witu wa kwirora. Ni mwaka wa kujirudi. Ni mwaka witu wa Ni mwaka wa gwicokereria. kujiita mkutano. Ni mwaka witu wa kwitaka mushemanio. Haleluya. 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 Watoto wako wakija sikukuu Ciana ciaku cioka ihinda ria thigũkũ ama mkutano wa get together, na mũcemanio wa get together ri, kwa sababu hakuna vitu nyingi, nĩ tondũ gũtirĩ na indo nyingĩ, na hata zile wanabeba mnakula na mnamaliza, na irio na makuĩte moka nacio mũkarĩa mũkanina, unawaambia lazima twende kanisani, ũkamera no nginya tũthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Bwana Yesu Bwana atukuzwe. nĩ arogocwo. Haleluya. Haleluya. Mwaka wa mavuno, Mwaka wa magetha, Bwana awajalie, Ngai atũkinyĩrie, awape vitu atũhe indo, ya kwamba watoto wako wataingia, atĩ ciana ciaku nĩ ingine ikũingĩra, ukose kwa kuweka. ona ingĩ wage gwa kũiga. Lakini swali ni No hili, kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, akikuja wona ũkarĩ tamwambia tena afike kanisani? nĩ ũkamwĩra kinye thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Angalia aliye karibu nawe, mwambie Mungu anachunguza moyo. Rora mũrigani waku mwĩre Ngai nĩ athuthuragia ngoro. Pengine ni wewe umefanya mavuno yasifike, No gũkorwo nĩ wotũmĩte magetha matikaingĩre, kwa sababu kila wakati nĩ tondũ ihinda rĩothe umeshuhudia watu wakibarikiwa hawafiki kanisani, ũrutĩte wĩira atĩ andũ marathimwo matioka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. wanatumana salamu, Nĩ kũgetũmana matũmanaga ngeithi, kairetu gakwa nĩ karaumire mũrĩmo, msichana wangu ametoka ona hoya, tutire hata twakona. tujawahi No muona. rĩrĩa karĩ ga secondary Lakini wakati alikuwa kidato gatũragio kĩgongona-inĩ, alikuwa hapa kwa madhabahu, agathiĩ mũrĩmo, lakini akienda nchi ya ng'ambo nĩgũtũmana ũtũmanaga nĩ karokire. huo natumana ya kwamba kamefika. Ngai nĩ athuthuragia ngoro. Mungu huchunguza mioyo. Hana arauga ũũ, Anasema hivi, wahe mwana kishanipa mtoto nĩngagũcokeria. nitakurudishia. Unataka mavuno ya nini? Urenda magetha make. Haleluya. Haleluya. Nipungie mkono, Bwana asifiwe. Wera guoko igoro mwathani arogocwo. Wewe ni mtu wa kutegemewa. Wewe mũndũ ũngĩhokwo. Mungu anaweza kukutegemea kwa mavuno. Ngai no akwĩhokere magetha. Anajua akikubariki itamrudia. Nioe wona kũrathima nĩ kũmũcokerera. Akikupea Isaka akimuitisha utampea. Akũhe Isaka agwĩtia nĩ ũkũmũcokeria. Ufike kiwango cha juu cha Hana. Ukinye kiwango kia igũrũ kĩa Hana. Hata kabla ya kuitisha unamrudishia. Ona ũtanetio ũkamũcokeria. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ndiposa kuna kwingi. Na nikio kũrĩ na gũcitasita kũingĩ. Unakuta yule aliyebarikiwa mara ya kwanza, Ugakorwo ũrĩa warathimirwo rĩa mbere, ni yeye tu anaendelea kubarikiwa. nowe ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo. Kwa sababu alipobarikiwa alianza kupanua. Nĩ tondũ rĩrĩa arathimirwo nĩ ambĩrĩirie Na kwandandũra akapanua kazi ya Mungu. na akĩaramia wĩra wa Ngai. Hakuona kwake tu, Ndonire gwake tu,
Napenda hawa watu wa Presbyterian. Ninyendete andũ aya PCA. Wakati wao wanapotoa mali yao. Rĩrĩa makũruta indo ciao. Zamani kuna wimbo walizoea kuimba, sijui kama wakati huu wanauimba. Tene kwarĩ na rwĩmbo mendete kũina, ndiũĩ kana mainaga thikũ ici. Kanyoni kea kagera nyũmba na kanua na gatire na ogeta wa koko na ithuĩ twĩna moko merĩ na tũtingĩhota gwaka kanitha wa Mwathani. Narua na mĩtũkĩ, narua nĩtwĩrutanĩrie nĩgetha tũgucie ciaria itũ na mĩtugo mone wĩra ũrĩa tũrutaga. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Watu ambao wakipewa, andũ arĩa maheo, wako na haki mena uhakika ya kurudisha kwa yule aliyewapea. Nĩmagũcokeria ũrĩa mahete. Lakini angalia watu wa kiroho, no andũ a kĩroho wakipewa, maheo, walipokea, makiamũkĩra, lakini pahali ziliwekwa, no harĩa ciaigirwo, labda umuue, no ũmũragire. Mtu anangojea mpaka wakati atagonjeka. Mũndũ ageterera nginya rĩrĩa akarwara. Wakati amegonjeka kabisa, rĩrĩa arwarĩte piu, anaanza kutumana. Kaberia gutumana. Kama ulikana kale ka nyumba ya Ngai negatwarwo. Ile moriri kwa ya nyumba ya Mungu. Hata baraka uliostahili kuifurahia miaka mingi, ona ile ithimo iria wafatia gukenerera miaka mingi, na kukuta katika kitanda cha magonjwa. Igakorwa gukora thĩinĩ wa gĩtanda kĩa mĩrimũ. Haleluya. 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 Mwaka wa mavuno, mwaka wa magetha, ukipewa, waheo, fungulia anayepeana milango aingie. hingũrĩra ũrĩa ũheanaga milango aingĩre. Kwa sababu wewe utamwahidi, nĩ tondũ we nĩ ũkamwĩrĩra, mimi nitakuwa mtu wa kutegemewa. niĩ ngakorwo ndĩ mũndũ mwĩhokeku. Pengine tunakuona ukiwa mtu mzuri wa praise and worship, no uko tunakuona we mũndũ mwega wa praise, biashara ipanuke, biashara ya dadoke, hata uajiri wa wengine wetu, watoto wetu, ona wandĩke ciana citu. Oh haleluya. Haleluya. Wasirogia ndekarudu wabereria kuga kanitheo muri umagera thainya. Wachira ukimwajiri Ruth unasema hiyo kanisa utakuwa ukitokea Sunday. Wachira akinyagia thaa 9 na thaa 10. Wachira nafikisha saa 9 huku na saa 10. Ndio ndukamuona. Wakati huo hautampata. Na tondu ni wa kanitha witu tukamwatwandikira tuire tutuito. Na kwa sababu ni wa kanisa letu namwambia wajiri wasichana wetu. Na amadeka wera. Akishawajiri. Ile kutiatigereira kwenda first service. Anasema huko si niliacha kukiwa na first service. Ikisha hivyo kolete wera. Mnanikuta kazini. Wanajaribu kusema sisi tunasaidia kwa sifa, sisi ni wako. Wacha wengine waje watumike. Usinifanyie namna hiyo. Bwana anatazama. Unataka nini na haya mavuno? Urenda ati ana magetha maya. Ginya muthenya wa gwataniro. Mpaka siku ya ushirika. Leo ni uthiaga. Sasa wewe unaenda. Mavuno iko. Magetha marikuo. Haleluya. 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 Yakifika mona mokari. Wewe ni mtu wa kutegemewa. Wewe mudoge hokwo. Mungu atajuta. Ngai ni akerira. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy nisome ya mwisho 34. Mstari wa kwanza 34, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Basi Mose akaondoka kwenye tabarale ya Moabi, akaenda mlima Nebo, akapanda kilele cha Piga kilicho mkabala wa Yeriko. Hapo Mwenyezi Mungu akamuonyesha nchi yote, Gileadi mpaka Dani, eneo lote la Naftali na eneo la Efraimu na Manase, eneo lote la Yuda mpaka bahari ya Mediterania, nyika ya Negebu na eneo la nyika la bonde ya Yeriko, mji wa mitende mpaka Soali. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, hii ndio nchi ile
niliyomwapia Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwamba nitawapa wazao wao. Nimekuonyesha uione na macho yako mwenyewe, lakini hutafika huko. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. 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 Patikana mtu wa kutegemewa. Onekanaga wewe mundu wa kwihokwo. Mungu amemtegemea Musa kwa muda mrefu. Ngai ni ehokete kandi ehokeire Musa kwa ihinda iraya. Anamwambia waongoze wana wa Israeli. Akamuratongoria ciana cia Israeli wafike Kanani. Makinye Kanani. Na mara kadhaa na mahinda kwa mahinda anampandisha katika mlima Sinai. Akamutwara thĩinĩ wa kĩrĩma gĩa Sinai na yeye. Sinai akamaria nake. Anampea amri 10. Akamuhe maathani 10. Musa akitelemuka. Musa ikoroka. Anakuta dama wa dhahabu. Agakora mucongo wa dhahabu. Anasahau wakati mzuri wamekuwa na Mungu. Akarigana na ihinda rĩega makoretwo na Ngai. Anaangusha ile amri. Akarekania maathani. Zote zinavunjika. Ciothe ikaunĩkanga. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kutegemewa. Mundu wa kwihokwo. Ametegemewa na Mungu. Ehoketwo nĩ Ngai. Afikishe amri. Akinyie maathani. Ongoze wana wa Israeli. Utongorie ciana cia Israeli. Zinaangushwa. Ikagoithio. Zinapasuliwa. Shikaunĩkanga. Mara nyingine jangwani. Mahinda mangĩ werũ-inĩ. Anasema watoto hawana maji. Akauga ciana itirĩ maĩ. Wana wa Israeli wanalalamika. Ciana cia Israeli nĩ iranugunĩka. Mungu anamwangalia. Ngai akamũrora. Anamuuliza ni nini uko nacho? Akamũria nĩkĩ wĩ nakĩo. Anasema ni kijiti. Akamwĩra nĩ kĩboko tu. Anaambiwa. Akerwo. Sasa usiitumie. Rĩu ndũgakahũthĩre. Enda unenee ule mwamba. Thiĩ wanĩrie ihiga rĩrĩa. Utoe maji. Rĩrute maĩ. Mtu wa kutegemewa. Nĩ mũndũ wa kwĩhokwo. Lakini anapopewa amri. No rĩrĩa heo maathani. Anapopewa maneno ya kufuata. Rĩrĩa heo mashauri ma kũrũmĩrĩra. Sheria za kuangalia. Rĩrĩa aheo maathani ma kũrũmĩrĩra. Amepanda kiwango. Akambata kiwango hasikii. Ndangĩigua. Nenea mwamba. Arĩria ihiga rĩrĩ. Litoe maji. Nĩguo rĩrute maĩ. Wana wa Israeli wakunywe. Ciana cia Israeli inywe. Musa anafika. Musa agakinya. Hanenei mwamba. Akwarĩria ihiga. Anaugonga. Nĩ kũringa araringa. Mungu anamwangalia. Ngai akamũrora tu. Anamwambia wakati huu. Akamwĩra ihinda rĩrĩ. Hata ingawa ulikuwa wa kutegemewa. Ona angĩkorwo arĩ mwĩhokeku. Sasa umepotoka. Rĩu nĩ wora njĩra. Mungu hawezi badilisha kanuni zake. Ngai ndangĩcenjia mũtaratara wake. Angali anatafuta. No aracaria. Waabudio wa kweli. Arĩa makũmũthathaia nama. Watu wa kutegemewa. Andũ mangĩhokwo. Ukikosa kutegemewa. Waga kwĩhokwo rĩ. Hana ringine. Ndarĩ na ũndũ ũngĩ. Utaenda nyumbani. No kũinũka. Na uache wengine wakielekea Kanani. No tigia arĩa angĩ merekeire Kanani. Mungu akaona. Ngai akiona. Huyu mtu wangu wa kutegemewa. Mũndũ ũyũ wakwa ingĩhoka. Akiendelea namna hii. Athiĩ na mbere no. Aweza kosa Kanani na akose nyumbani. No age gũkinya Kanani na age gũkinya mũciĩ. Mungu wetu ni mzuri. Ngai witũ nĩ mwega. Amejawa na rehema. Aiyũirwo nĩ tha. Amejawa na neema. Aiyũirwo nĩ ũtugi. Akamshika Mose. Akĩmũnyita Musa. Akampandisha mlima. Akĩmũhaimbia kĩrĩma. Akamwambia Musa. Akĩmwĩra Musa. Nimepelekana na wewe kama mtu wa kutegemewa. Twaranĩte nawe ta mũndũ ũngĩhokwo. Lakini wakati huu. No ihinda rĩrĩ. Umekosa kufuata kanuni. Nĩ wagĩte kũrũmĩrĩra mũtaratara. Umekosa kufuata sheria. Nĩ wagĩte kũrũmĩrĩra watho. Panda mlima nikuonyeshe. Rĩu hamba kĩrĩma nguonie. Ile ndiyo Kanani. Kũrĩa nĩkuo Kanani. Ile ndiyo kule ndiko kwa wana Naftali. Kũrĩa nĩkuo kwa Naftali. Kule ni kwa Juda. Ona kũrĩa nĩ kwa Juda. Kule ni kwa Manase. Kũrĩa nĩ kwa Manase. Hiyo ndiyo migao yao. Kũu nĩkuo magaĩirwo. Nimekuonyesha. Nĩndakuonia. Lakini wewe hutafika. No we ndũgakinya. Mavuno ni mengi. Magetha nĩ maingĩ. Usidanganyike. Ndũkaheneke. Kanani ipo. Kanani ĩrĩ okuo. Najua watu wanasema hili neno la kuongezeka, la kubarikiwa mtu akitoa fungu. Kweli linafanya kazi. Kuongerereka. Andũ maruta gĩcunjĩ gĩa 10 nĩkĩraruta wĩra. Ndorera andũ erĩ atatũ mwĩre Kanani iko.
Angalia watu wawili waambie Kanani iliyoko. Ndojerera muthuri ucio wethu mwere Kanani iko. So mwambie jirani yako Kanani iliyoko. Watu wanabarikiwa wakitoa fungu. Ado marara dhimu maru chagesho jege iko. Nimekuja kukwambia Kanani iko. Yo kagwere Kanani iliyoko. Haleluya. Haleluya. Mungu anamwambia Ngai yake mwera. Ndio ile Kanani ione. Kore ni kwa Kanani ona wewe. Lakini wewe utaingia. Nowe ndukaigira. Anamchukua nampeleka nyumbani. Akamshokia mushi. Ndorelea twere mwere no ahonokire no ndukainuke utapite gushama ilia na oke wa Kanani. Mwambie jirani yako kweli uliokoka lakini usiende nyumbani kabla hujaonja asali. Mwangalie kwa ujasiri mwele ne waonokire. Mwambie kwa ujasiri ya kwamba uliokoka. Na Robert ne waonokire. Na Robert uliokoka kweli. No ndukainuke. Lakini usifike nyumbani. Utashamete oke. Kabla hujaonja asali. Na ilia ya Kanani. Na maziwa ya Kanani. Simama na miguu yako. Ndio kama na maguru mako. Tegemewa. Wewe hokuo. Tegemewa. Wewe hokuo we. Tegemewa. Wewe hokerwo. Tegemewa asubuhi. Wewe hokerwo roshini. Tegemewa saa 6. Ona mathaa thita. Tegemewa jioni. Ona mathaa mahwaini. Ni wapi injili inastahili kufika? Neko injili ifatie gukinya. Tegemewa. Wewe hokerwo. Kwani hujasoma Biblia? Tagithomete maandiko. Ukute yule nabii kijana. Ukore uria nabii uria wale mwanake. Wakati mtumishi mmoja alijua huyu ni nabii, ni mtumishi wa Mungu. Rĩrĩa ndungata ĩmwe yamenyire ni munabii wa Ngai. Alimwambia kuja ukae kwangu. Kimwira ukae uikare gwakwa. Nikulishe. Niĩ ngũrĩheage gĩa kũrĩa na ngũheage gĩa kũnyua na ngũrĩhe. Mwaka huu, mwaka uyu na miaka ingine ambayo tutasherehekea Kanani, na miaka ingine yothe tugukungwira Kanani, mpendwa usiwahi kubali mwendo ndukanetikire mchungaji wako alale njaa, mutungatiri waku arare atarite. Haleluya. Inulia mkono, Bwana asifiwe. Jera gwako iguru mwathani arogoshwo. Usiwahi kubali ripoti ifike, ndukanetikire ripoti ikinye ya kwamba kanisa yenu imekosa stima kwa sababu token hazikulipwa. Ati kanitha wanyu ni wagete thitima ni tondu token itinarihwo. Na hata unazunguka unapiga simu kuiuliza no wekera token. Na urathi ururuka ukiorege thimu ni nani anaweka stima? No wekera token. Token zinawekangwa na nani? Inua mkono siku ya leo, ambia Bwana nitengeneze niwe mtu wa kutegemewa. Baradia gwako gwako igurira mwathani thondeka nite mundu wa kwihokerwo. Usipotegemewa mpaka Mungu akiona hata kutegemea mpaka mwisho. Yagiona ati ndagukweregera ginya mwisho. Uzuri uko na uzima wa milele, atakupeleka nyumbani. Wega ni ati wina moyo wa tene na tene no agagukinyia mwisho. Si Musa alipelekwa. Ithe Musa ndagikinyia. Na kutoka kwa huo mlima hakuteremka. Na kumani na kirema kiu ndaikira. Hata kuzikwa alizikwa na Mungu mwenyewe. Ona Ngai mwende ni wa wambuthikire. Lakini Mungu alimhakikishia. No Ngai ni amuhakikishia ile ati Kanani iko na ndio ile. Kanani ere kuona ni wewe. Nimekuja kuwatangazia watu wa Penieli. Ndiroka gutangathira andu a Penieli. Mavuno ipo na ni mengi. Magetha mari kuona ni maingi. Na yule mtu wa kupokea no mundu no cio mundu wa kwamukira. Yule mtu wa kutegemewa. Ni mundu uria wa kwihokerwo. Kanani ipo. Kanani ere okuo. Mali ipo. Indo ire kuo. Vitu nzuri ziko. Indo ciothe njega ire kuo. Lakini tuwe kama Hana. No tuhane Hana. Nipe nitakurudishia. Hiyo ni kusema nipe utanitegemea mimi, injili ihubiriwe. Ogwo ne kugate na ni ukoje thegerera nie injili ithie na mbere. Kwa Samueli akatumika sana. Na nikyo Samueli agehuthika muno. Mpaka uzeeni mwake akatumika. Ona ginya koro-ine wake akitungata. Mpaka akiwa kaburini siku moja akaamushwa. Ona ginya are kaburi-ine muthenya umwe agiukirio. Kwa sababu alipeanwa. Ne tondu ni aheanitwo.
kuwa mtu wa kutegemewa. Wekorwe mundu ngihokerwo. Na huyo ndiye Mungu anatafuta. Na Ngai aretha mundu ta ucio. Sababu Kanani ingali ipo. Tondu Kanani iri okuo. Usipotegemewa, wewe ungiaga kwihokerwo, utaenda nyumbani. no ukainuka. Na wengine wafike Kanani. Na angi makinya Kanani. Na wapate mgao wao. Na magie na igai rĩao. Na wengine kama Karebu. Na amwe ta Karebu. Baada ya mgao, thutha wa kugairwo, waseme niko na nguvu. mauge ndina hinya. Kama miaka ya ujana, na miaka ya wethe, nataka ugao mwingine. Nĩndĩrabatara igai rĩngĩ. Wewe tegemewa. Mutumia tegemewa. Wĩrĩgĩrĩrwo. Reliable people. Andũ mangĩhokerwo. Hao ndio Bwana anataka kuwapea mavuno. Andũ acio nĩo Ngai arenda kũhe magetha. Kwa sababu anajua akiyataka atayapata. Nĩ tondũ nĩaramenya atĩ amenda nĩakumamũkĩra. Na anajua katika ufalme utapanuka. Na nĩaramenya thĩinĩ wa ũthamaki nĩ ũkwambatĩra. Kwa dakika inua mkono wako, ambia Bwana nifanye mtu wa kutegemewa. Na dakika mwĩra Mwathani thondeka nduĩke mũndũ ũngĩhokerwo. Kwa nini hakupatikani watu wa kuosha kanisa? Nĩkĩ gũtaroneka andũ mangĩthambia kanitha? Kwa nini watu wanaajiliwa kwa kila jambo kanisani? Nĩkĩ kĩratũma andũ mandĩkwo thĩinĩ wa ũndũ wothe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai? Mungu akitubariki hatupatikani tena. Kaĩ Ngai atũrathima tũtingĩonekana rĩngĩ. Tumwambie katika jina la Yesu tutengeneze tuwe watu wa kutegemewa. Twĩre Mwathani tũthondeke tũtuĩke andũ mangĩhokerwo. Tutengeneze tuwe watu wa kutegemewa. Tũthondeke tũtuĩke andũ mangĩhokerwo. Tutengeneze tusimamishe injili. Tũthondeke tũrũgamie injili. Tutengeneze tufikishe injili mahali haijafika. Tũthondeke tukinyie injili kũrĩa ĩtakinyĩte. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Baba, neno lako li ndani ya mioyo yetu. Mwathani kiugo gĩaku gĩ thĩinĩ wa ngoro citũ. Na tayari ni mwaka wetu wa matarajio mengi. Na already ni mwaka wa merĩgĩrĩra maingĩ. Ya kwamba utatufikisha Kanani. Atĩ nĩ ũgũtũkinyia Kanani. Adhuhuri ya siku ya leo. Mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tusaidie waume. Tũteithie athuri. Tusaidie wake. Tũteithie atumia. Tusaidie vijana. Tũteithie andũ ethĩ. Tusaidie watoto. Tũteithie ciana. Tuwe watu wa kutegemewa. Tũkorwo tũrĩ andũ kwa sababu ya urithi wetu. Tondũ wa igai ritũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Fanya waume. Athuri. Watu wa kutegemewa. Andũ mangĩhokerwo. Tufanye wake. Tũtue atumia. Watu wa kutegemewa. Andũ mangĩhokerwo. Tunakataa. Twarega. Mwanguko. Kũgũa. Aibu. Gĩconoko. Kukosa. Kwaga. Katika nyumba yako. Thĩinĩ wa nyũmba yaku. Juu ya mavuno. Katika jina la Yesu. Lakini ukizituzidisha. Baba, tunajitoa. Kama mama Hana. Ya kwamba umetubariki. Na ni kwako tutarudisha. Katika jina la Yesu. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Mungu wa mavuno. Tujalie neema ya kutegemewa. Katika jina la Yesu. Tunazimba mianya ambayo ingepatikana baada ya mavuno mengi. Siku ya leo tunaomba na tunatangaza hakuna mwanya utaonekana katika jina la Yesu. Tutasimama tutegemewe katika jina la Yesu. We worship you. Akiniita nitaitika. Akiniita nitaitika. Akiniita nitaitika. Nitafanya kazi ya Bwana. Bwana tusaidie. Mwathani tũteithie. Wakati wa kutuita tuitike. Mahinda magũtwĩta twĩtĩke. Na tuwe watu wa kutegemewa. Na tũkorwo tũrĩ andũ mangĩhokerwo. Na sio sisi peke yetu. To ithuĩ tu. Mpaka uzao wetu. Nginya rũciaro rwitũ. Kama Abrahamu aliitika. Ibrahimu nĩetekire. Na Isaka akabeba kuni. Na Isaka agĩkua ngũ. Tunatangaza katika jina la Yesu. Tunatangaza thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nyumba zetu. Mĩciĩ itũ. Ni pahala pa watu wa kutegemewa. Ni handũ mangĩhokerwo. Kwa sababu ya dhabihu na utukufu wa jina lako. Tondũ wa igongona na riri wa rĩĩtwa rĩaku. Kanasi. Kana na ithuĩ. Tulinde utuhifadhi. Tumenyerere tũgitĩre. Mbinguni ni nyumbani. Na Kanani ni pahala petu pa upanuzi.
kana nine kodo gutuka kwa dadoka tusaidie totaithie tusikose Kanani totikage gokinya Kanani na zaidi na makeria tusikose kufika nyumbani. totikanage gokinya Haya yote ni ahadi zako, ici ciothe ni ciiraniro ciaku tunazichukua netwacamũkĩrĩte katika jina la Yesu. wa rĩtwa rĩa Jesu. Kanasi tunakuhitaji kana na ithuĩ tũrakũbatara na ni katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tumeomba na kuamini. twahoya na gwĩtĩkia. Kila mmoja aseme amen. Omwe witũ auge amen. Salimia aliye karibu nawe. Geithia ũrĩa ũriganĩtie nawe. Geithia ũcio mũrigainie. Salimia jirani yako mwele ufike Kanani. mwere kinye Kanani.